السلام علیکم مبارک تمن مالن ماجن یہندو شروع نیٹ امتحانس مز کامیابی حاصل کرت پنن والدینن ہند خواب شرمندہ تعبیر کور یہ مبارک چھ مالن ماجن وستادن تو عزیز و اقاربن یہ مبارک چھ محنت کش طالب علمن یمو رچن ہز نندر زالت پنن محنت بوٹ کھج یہ مبارک چھ غریب گرن ہندن شرین یمو ناسنس مز تہ علمک ژونگ زول تو پرزلے آفتابک پاٹ ات کامیابی مز چھ ماجن ہند دکر تو مالن ہز محنت شامل کامیاب امیدوار کرن دیانتداری سان پنس منصبس ست انصاف تو ناکام امیدوار ہارن نہ ہمت تکیاز پرت گٹ پتہ چھ پرزلون گاش تہ آسان ناکامی چھن پانس پہ حاوی گھن دین اقبال چھ پنس اکس شعرس مز یمہ آئی ہمت بڑھاوان ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے امید چھم تہ ویڈیو پسند آمت بیہو خدایس حوال.